Naibagnag sa Pilipinas at tuyong dagiti kang runan adamag dito PTV Cordillera. Nagduduma ti reaksyon ti publiko iti kelat a panaglosolos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ka Special Advisor ti ICI. Adda dagiti masayangan iti runigyan ti mayor nga investigasyon. Adda dagiti maragsakan iti nasawa desisyon. Ni Jezreel Kate Lapizar iti detalye. Kasasayaatan a desisyon ti panaglusulos ni Mayor Benjamin Magalong kas Special Advisor ti Independent Commission for Infrastructure sigun kani City Vice Mayor Faustino Oloan. Saan mat daytoy amang ipasimudaag asin mo kun ti mayor iti kampanya kontra korupsyon. Patyan ti Vice Mayor nga adda tinakita ni Mayor Magalong anaun nag-arason iti panaglusulos na kas advisor ti komisyon. Gaputa saan adakkel nga issue ti panangipatakder ti St. Gerard Construction iti tennis court syudad gaputa dimmalan iti umno a proseso. As we all know, ang mayor natin po ay nagsasabi lang ng tama. He is doing his job. It so happen, sa tingin ko dyan, may nakialam naman dyan, may nakisawsaw na naman dyan. Alam natin ang patutunguhan ng investigasyon na yan. So let us be patient. Sakbay ang nagresign kas advisor ti mayor, nagkid daw ti dispensar kadagiti umili iti Baguio City. Gapo iti panagpapati na ang magupod ti korupsyon nga iti agangay kat naduktalan na anauneg. Nagbalin ang negosyo, kun systemic ti korupsyon iti pagilyan nga araramidan dagiti sumagmamano a korap a politiko, kun kakonsabos da iti DPWH kadagiti proyekto. Inaktuan pa iti mayor adakkel ti epekto ti panagbalin na kas ICI advisor iti panangipatumpal na iti trabaho na kas mayor. I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Iti pamalawag ti mayor iti surat daytoy idi naglusulos, inputeng ti mayor nga awan ti conflict of interest iti panagtakem na. Tapno maprotektaran ti integridad ti komisyon, aglusulos daytoy ngem saan nga agsardeng iti laban kontra korupsyon. Naminsan pay nga inyunay unay ti opisyal, nga ituloy na ti laban na kas iti panangipatumpal na iti investigasyon ti Mama Sapano ken Ninja Cups. Saan na nga itulok arumingbaw ti kinabalikog dagiti traditional politician. Inyunay unay ti mayor asaan na nga itulok adadaelan dagiti korap a politiko ti masakbayan dagiti agtutubo iti pagilyan. Dinawat na ti panagsipot dagiti Pilipino tapno ilaban ti transparency, accountability ken good governance para iti Pilipinas. Pakdaar ti mayor nawatiwat at dangadang ti pannakilaban iti korupsyon ngem no agmaymay sa titunggal umili a mangirupir iti umno agbaligi iti kinaimbag. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kabayatan na daytoy adamag ket sensitibo. Kasapulan ti umno a panangigiya dagiti masaknan kadagiti ubing. Papartengan ti lokal a gobyerno ti Baguio City iti kampanyada tapno maliklikan ti panagnato ti kaso ti panagketel iti biag. Sigun kini City Health Services Office Mental Unit Head Dr. Ricky Ducas Jr., ngimato ti kaso ti death by suicide iti syudad. Manipod iti 20 ket siyam a kaso idi napanatawan, itaatawan addan ti 35 a kaso. Kangarunaan kadagiti kaso ket dagiti agtawan iti 10 ket 6 aging 4 a pulo. Inlawlawag ni Ducas a kangarunaan kadagiti kaso ket dagiti residente iti syudad. Gapu iti dayta mangipatpatungpalda iti naduma-dumang aktibidad tapno maliklikan ti kapada nga insidente. Kaya lagi natin sinasabi, walang single reason na kung bakit. Because we all know that suicide is a mental illness. It can be prevented. It can 100% prevented. Kaya ang ginagawa po natin as a prevention, as a campaign, we always inform everyone that we have to normalize help-seeking behavior. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ng Alta.